Hello mga kadayon, panit og saging para malinan ta. Ana naman jud natong kinabuhi. Pag nasa balay kayod, daw dili po ka mo kayod na wala jud kay mga diw-diw na tag 5-5. Diba? Ana naman jud na mga kadayon. Muni kinabuhi og mama. Nakahibalo jud ang paskot-sikot unsaon nato pagpaningkamot. Dili lang jud kay magpuyo og balay, kag kung magpuyo ra bitaw ta sa balay maghapon, gutom ang resulta nato. Lami ka ipalit ug unsay imong gustong paliton makaon, dili ka kapalit kay wala man kay kwarta, di ba? Munang gusto man ta mopalit ug unsay atong gustong paliton nga makaon, kay kung gusto ta makapalit o maibog ta, makapalit ta kay naa man tay kwarta. Ana na jud na dili magtinapulan. Munang sa mga tapulan dira,